अस्सलाम वालेकुम सामीन, मुझे कहते हैं सदफ रानी एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। जी हाँ जनाब, आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे साथ मौजूद हैं जापानी सफ़ीर इज़्ज़त माब मैत्सुदा कुनिनोरी। इनको ना सिर्फ ये कि हम FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। सर, we welcome you in Pakistan. Thank you. And in the studios of Radio Pakistan. सामिन, मैं कुछ थोड़ा सा आपको इनके हवाले से बताऊं, इनकी शख्सियत के हवाले से बताऊं तो इनका लगाव जो पाकिस्तान के साथ है वो कोई नया नहीं है। ये बचपन से पाकिस्तान के साथ वाकफियत भी रखते थे और कुछ जो कहना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में जापान में रहते हुए कुछ ना कुछ सुनते ज़रूर थे। अब वो क्या रिश्ता पाकिस्तान के साथ इनका था, आपको वो मैं बताऊं कि इनके ख़ानदान के अफराद कराची में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आते रहते थे और ये 1960 61 62 की बात है। और वहाँ से जो है वो जब जाहिर है कि आलमी सतह पर जब ट्रैवलिंग होती है, घर वापस जाया जाता है, ख़ानदान वालों के साथ बातें की जाती हैं, तो उस हवाले से वो कराची के नाम से और पाकिस्तान के नाम से वाकफियत रखते थे। आपको सामीन में बताऊं कि इनको 2 साल बतौर सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात हुए जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत मेहनत और जाफिशानी के साथ पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बनाने के हवाले से कोशा हैं। हम आपको बताएं कि कुछ अपनी और आपकी समझ के हवाले से हमने मुतरज्जिम भी इस प्रोग्राम में शामिल की हैं। सनिया जहाज़ेब हमें ज्वाइन करेंगी और वो हमें बताएंगी कि इज़्ज़त माब मैत्सुदा कुनिनोरी जो हम इनसे सवालात पूछेंगे, इनके बारे में जानेंगे, कुछ पाकिस्तान के साथ इनके जो रिश्ता है उसके बारे में जानेंगे, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को कैसे बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो सनिया जो है वो हमें जो है वो ट्रांसलेट करके बताएंगी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, पाकिस्तान और जापान के दरमियान बहुत बेहतरीन गहरे और दरीना रवाबित हैं। बहैसियत सफारतकार आप इन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से क्या कहेंगे? まずはサダフさん、本日はインタビューの機会をいただいて本当にありがとうございます。大使としてパキスタンと日本との関係の強化のために仕事ができるのは本当に光栄です。日本とパキスタンは1952年4月28日に外交関係を樹立して以来、友情と絆を深めてきました。実は国交樹立の2年前から日本はカラチに貿易事務所を開いたぐらいです。翌年、すなわち1951年にはパキスタンはサンフランシスコ講和会議に代表団を送り、日本と国交を樹立した最初の国の一つになりました。このように日本とパキスタンとの友情は長い歴史と強固な土台を有しておりますので、大使として今後とも日本とパキスタンとの政治対話、軍事協力、経済協力、貿易投資、スポーツ、文化交流、あらゆる分野で関係をさらに発展させたいと思います。आज के प्रोग्राम में मदु करने के लिए सदफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक सफ़ीर की हैसियत से मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान और जापान के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। 28 अप्रैल 1952 को सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से जापान और पाकिस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है। सफारती ताल्लुकात के क़याम से 2 साल कबल जापान ने कराची में तजारती दफ्तर खोला। अगले साल पाकिस्तान ने सैन फ्रांसिस्को अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक वफ़द भेजा और इस तरह पाकिस्तान जापान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल हो गया। जापान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती की एक तवील तारीख़ और मुस्तहकम बुनियाद है। मैं जापान और पाकिस्तान के माबैन सियासी मकालमा, फ़ौजी और मुआशी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों और सकाफ़ती तबादले के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता हूँ। बिल्कुल जनाब। सामीन, ये कुछ आपको ना सिर्फ ये कि तारीख़ी पहलू बताया गया कि ये रिश्ते कितने गहरे हैं और पाकिस्तान और जापान के हवाले से ना सिर्फ आपको हिस्ट्री बताई गई इन रिलेशंस के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ आगे किस तरीके से इनको लेकर चलना है उस बारे में भी बताया गया। हमारे साथ जापानी सफ़ीर इज़्ज़त माब मैत्सुदा कुनिनोरी मौजूद है FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मैत्सुदा साहब, मैं पूछना आपसे ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में हुकूमत जापान के ताउन से जारी मंसूबों को आप कैसे देखते हैं? パキスタンに対する日本の経済協力は1954年にスタートしました。例えばインダスハイウェイ、
コハットトンネルは物流を改善し、ガジバロータ水力発電所、ビンカーシム火力発電所は産業基盤を支え、ポリオ撲滅計画は子どもたちの健康を守ってきました。日本の経済協力は時代の変化とともに変わってきております。今となってはもはや道路発電所は日本でなくてもパキスタン自体が作れるようになりました。今後は日本としてはパキスタンが最も必要とし、かつ日本の技術や経験が十分に発揮できる分野、具体的には上下水道、保健、教育、防災を優先したいと思います。災害は毎年起きます。COVID-19 や新型インフルエンザのような疫病は定期的に流行します。したがって医療施設の整備、清潔な水の確保は人々の命のために不可欠です。また、手洗いをしたり、予防接種をすること、あるいは災害が起きたときどうしたらいいか、避難訓練、こういったものは教育の重要な一部です。したがって、教育がなければ、インフラ整備は効果を発揮しません。貿易と投資に関しましては、私ども日本としては、パキスタンの輸入代替、そして輸出の促進を応援していきたいと思います。特に、バスマティライス、マンゴー、ゴマ、デーツといった農産物、あるいはピンクソルト、それから繊維製品、これらの日本への輸出はものすごく可能性が大きいです。また、漁業はパキスタンにとっても潜在性が極めて大きいので、日本としてはパキスタンの漁業振興を応援していきたいと思っております。1954 में शुरू होने वाले इक्तिसादी ताउन पाक जापान ताल्लुक का मरकज़ रहा है। मिसाल के तौर पर इंडस हाईवे और कोहाट टनल से रसद में बेहतरी आई है। गाजी बरोथा हाइडल डैम और बिन कासिम थर्मल पावर प्लांट्स ने मजबूत सनद की बुनियाद डाली है और पोलियो का खात्मा प्रोग्राम ने बच्चों की सेहत को महफूज बनाया है। जापान का मुआशी ताउन असरी तकाज़ों से हम आहंग है। माजी के बरखिलाफ सड़कें और बिजली घर अब जापान से बाहर पाकिस्तान में भी तामीर किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में इन शोबों को तरजीह दी जाएगी जिनकी तरक्की की फ़िलहाल पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जहां जापान की आला टेक्नोलॉजी और वाफिर तजर्बे से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, जैसे पानी और निकासी आब, सेहत, तालीम, कुदरती आफात से बचाव के हिफाजती इक़दाम वगैरह। कुदरती आफात हर साल आते हैं। मिसाल के तौर पर कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की नई इकसाम जैसे वबाई अमराज मुस्तकिल बुनियादों पर वाक़ हो रहे हैं। चुनांचे तिबी सहूलियात की बहाली और साफ़ पानी की हिफाजत लोगों की ज़िंदगियों के लिए नागुज़ेर है। इसके अलावा हाथ धोने की आदत की अहमियत, वैक्सीनेशन की अहमियत, कुदरती आफात के वाक़ होने और इनखला की मशक़ों को समझने के लिए तालीम और आगाही भी बहुत ज़रूरी है। तालीम और आगाही के बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में हम पाकिस्तान के अंदर दरामदी मुतबादिल और बरामदात के फ़रोग़ के लिए ताउन करना चाहते हैं। जापान में बासमती चावल, आम, तिल, खजूर, नमक और टेक्सटाइल के जैसे ज़रूरी मसनूआत की बरामद में तोसी के बहुत इम्कानात हैं। इसके अलावा चूँकि पाकिस्तान की माहीगीरी की सनत में बड़ी इस्तेदाद है, लिहाजा जापान न सिर्फ इसको फ़रोग़ देना चाहता है बल्कि माहीगीरी से हासिल करदा मसनूआत की जापान और तीसरे ममालिक को बरामद मुमकिन बनाने का ख्वाहिशमंद है। जी सामीन, आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से जापान और पाकिस्तान के दरमियान जो जारी मंसूबे हैं उनके हवाले से किस तरह से काम हो रहा है और हम बड़े मशकूर हैं हुकूमत जापान के कि वो इस तरीके से पाकिस्तान में जो आगे तरक्की के मंसूबे हैं उनमें काम जारी रखे हुए हैं। हिज एक्सीलेंसी मित्सुदा कुनिनोरी, जापान की तरह पाकिस्तान भी मुख्तलिफ कुदरती आफात से मुतासिर होता रहा है, जैसे कि जापान ने सैलाब और जल्जले की तबाहकारियों में पाकिस्तान की मदद की। आपके ख्याल में पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे कैसे जापान के इस तजुर्बे से मुस्तफीद हो सकते हैं? 残念ながら日本とパキスタンは地震や洪水など災害の多い国ですので、災害予防や対策の分野でさらに協力を強化すべきだと思っています。日本は現在パキスタンにおいて洪水対策のため気象観測レーダーのネットワークの整備を支援しており、すでにパキスタンの国土の 90% が日本の気象観測レーダーによって観測が可能になっております。今後はこれらの観測網で得た情報を素早く国民に伝えるためにテレビ・ラジオのネットワークを整備することをお手伝いしたいと思います。災害が実際に発生した時の協力も重要です。例えば過去において2005年に大地震が起きたとき、あるいは2010年に大洪水が起きたとき、日本の自衛隊は
パキスタンにおいてヘリコプターや飛行機によって援助関係者や援助物資の輸送を実施しました。今年2021年は10年前に日本を襲った東日本大震災から10周年の節目の年になります。この場をお借りしてパキスタンの皆様に対して心から御礼を申し上げたいと思います。実は日本にお住まいのパキスタンの皆様は10年前、多くの人が自発的に東北の被災地を訪れて、カレーライスをはじめ食事の炊き出しをし、日本の人たちをたくさん助けてくださいました。またパキスタンからも多くの支援物資、義援金をいただきました。本当にありがとうございます。パキスタンの皆様の友情に対して心から御礼申し上げます。बदकिस्मती से जापान और पाकिस्तान जलज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफात से वाक़ होने वाली तबाही के शिकार ममालिक हैं। इस वजह से हिफाजती और इंसदादी इक़दाम के शोबे में ताउन को मुस्तहकम करना इंतहाई अहम है। जापान ने पाकिस्तान में मानसून के नतीजे में आने वाले सैलाब पर काबू पाने के लिए मौसमियाती मुशाहिदाती नेटवर्क की तरक्की के लिए खिदमात पेश की हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की 90% ज़मीन को जापानी मौसमियाती मुशाहिदे के रडार नेटवर्क के ज़रिए देखा जा सकता है। मुस्तकबिल में हम इन नेटवर्क से हासिल करदा मालूमात को आवाम तक फौरी तौर पर पहुँचाने के लिए टीवी रेडियो नेटवर्क को अपडेट करना चाहते हैं। कुदरती आफत की सूरत में ताउन नहायत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर 2005 में कश्मीर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के दौरान जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने 720 ज़ख्मियों की पहले बैरून मुल्क मुंतकिली की और फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए 40 टन का इमदादी सामान पहुँचाया। साल 2010 के सैलाब के दौरान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के ज़रिए 40 अफराद पर मुश्तमिल इमदादी अमला और 260 टन इमदादी सामान पहुँचाया गया। इस साल मशरक़ी जापान में आने वाले इंतहाई हैबतनाक ज़लज़ले और सुनामी की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। 10 साल पहले जापान में मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद तोहोकू की तबाहल इलाके में, जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वाक़ है, ठंड से कांपते तबाह लोगों को खाना पहुंचाया। उनके इस अमल से मुतासरीन को नहायत ढारस पहुंची। इसके अलावा पाकिस्तान ने हमें इमदादी सामान भी भिजवाया। मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम अगर आलमी सतह पर देखें तो जापान की कौम हमेशा एक बहादुर कौम कहलाई है, और जहाँ जितने कुदरती आफात और ज़लज़ले जापान में आते हैं, मेरा ख्याल में कि उनका रेशो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, और किस तरीके से इन तमाम कुदरती आफात से एहसन तरीके से निपटा जाता है, ये अगर दुनिया ने सीखना है तो ये जापान से वो सीखे। आपको सामीन बताएं, जापानी सफ़ीर इज़्ज़त माब मत्सुदा कुनिनोरी FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ इन ताल्लुकात के हवाले से जो पाकिस्तान और जापान को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, और दोनों तरफ की आवाम एक दूसरे के लिए क्या तासुरात और दिलों में जो है वो प्यार रखती है, और इसके साथ साथ इन ताल्लुकात को हम मज़ीद बेहतर कैसे बना रहे हैं, जापानी हुकूमत किस तरह से इस पर काम कर रही है, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि जापानी सफ़ीर एक ख़ास लगाव रखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो बहुत जाफिशानी के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद हम किस तरीके से और बरादराना अंदाज में, प्यार से, शफ़क़त से में इनको और कैसे बदल सकते हैं, उन पे काम कर रहे हैं। इज़्ज़त माब मत्सुदा कुनिनोरी, पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, हुकूमत पाकिस्तान टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस वक्त कहना चाहिए कि जाफिशानी के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बुद्ध मत से मुतल्लिका आसार कदीमा के बहुत से तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। हम कैसे जापानी सयाहों को पाकिस्तान आने की तरगीब दे सकते हैं? 日本の学校ではですね、歴史の時間にモヘンジョダーロ、ハラッパなどの遺跡に代表されるインダス文明、そしてガンダーラ仏教文化に関しまして学びますので、ほとんど全ての日本人がパキスタンにおけるこういった歴史的な遺跡のことをよく知っています。また私自身も実は大学で古代ギリシャ史を専攻しましたので、アレクサンダー大王がインダス川のほとりまで到達したことに感動したことをよく覚えています。パキスタンには例えば世界第2の山である K2 や地上の楽園フンザに代表される美しい自然、そしてインダス文明、ガンダーラ仏教文化、イスラム文化を全部含んだ豊かな歴史的遺産、そして何よりも心温かい人々がたくさんいます。そしてパキスタンはこのように魅力にあふれています。また幸いにして
パキスタンの治安も今劇的に改善しておりますから、パキスタンは今後日本のみならず全世界から大勢の観光客が集めることができる大きな可能性を秘めております。日本としても応援したいと思います。بیشتر جاپانی زمانۂ طالب علمی میں تاریخ کی کلاس میں پڑھائی جانے والے وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا بدھ مت ثقافت کی نمائندگی کرنے والے موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے آثار قدیمہ سے بخوبی واقف ہیں. میں یونیورسٹی میں قدیم یونانی تاریخ کا طالب علم رہا ہوں اور سکندر اعظم کی دریائے سندھ کے آمد کے واقعے سے بہت متاثر رہا. دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو، زمین کی جنت ہنزا، وادی سندھ کی تہذیب گندھارا، بدھ مت کلچر، اسلامی ثقافت اور سب سے بڑھ کر مقامی لوگوں کی گرم جوشی پاکستان کی خوبصورت اور دلچسپی سے بھرپور فطرت کی عکاس ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی سلامتی میں بھی بے انتہا بہتری آئی ہے. ان سب وجوہات کی بنیاد پر پاکستان میں نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا کے سیاحوں کو راغب کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے. عزت مآب متسودا کونینوری، جاپانی ثقافت کی بات کریں تو یہ صدیوں پر محیط ہے اور پاکستان کی ثقافت متنوع ہے. آپ کے خیال میں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط اور ثقافتی تبادلہ پروگرامز، یعنی جن کو ہم کلچرل ایکسچینج پروگرامز کہتے ہیں، ان کو مزید ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ いや、パキスタンの皆様は日本文化にですね、興味を持っていただいて本当に嬉しいです。空手や柔道、剣道などの日本の伝統的な武道を楽しんでおられるパキスタン人も多くいらっしゃるとして嬉しく思います。ご案内のように武道は体のみならず精神をも鍛えるものですから、日本の武道を通じて日本の精神を理解していただければと思います。また、俳句、生け花、盆栽などの芸術分野もパキスタン人の間で人気が出てきております。日本の伝統文化が根付いているのは大変嬉しいです。ところで最近驚いたことですが、e スポーツなどの新しい文化もパキスタンに浸透してきております。例えば2019年2月、日本で開催された格闘ゲーム世界大会でパキスタン人の選手アールスラン・アッシュが優勝し、世界がびっくりしました。その後も2019年10月には別の大会でパキスタン人が優勝するなど、パキスタンは今や世界一の e スポーツ国であり、この分野ではですね、日本とパキスタンがさらに交流を拡大できると思います。جاپانی ثقافت اور اس کی زبان اور روایات کے فروغ میں دلچسپی لینے پر میں پاکستانی عوام کا بہت مشکور ہوں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد کراٹے، جوڈو اور کیندو جیسی روایتی مارشل آرٹس میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں. مارشل آرٹس نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ مارشل آرٹس کے ذریعے جاپانی تہذیب کی روح تک گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہائیکو، اکیبانا اور بونزائی جیسے آرٹ فیلڈ بھی پاکستانیوں میں مقبول ہیں. مجھے خوشی ہے کہ جاپانی روایت اور ثقافت پاکستان میں اپنی جگہ بنا رہی ہے. حالیہ برسوں میں ای اسپورٹس جیسے نئے کھیل نے بھی پاکستان میں فروغ پانا شروع کیا ہے. مثال کے طور پر پاکستانی پلیئر ارسلان ایش نے جاپان میں منعقد فائٹنگ گیم ورلڈ کپ کمپٹیشن جیت کر کھیل کی دنیا میں ایک ہلچل پیدا کی. بلکہ اس کے بعد چند اور پاکستانیوں نے اکتوبر 2019 کو جاپان میں منعقد ہونے والے ایک اور چیمپئن شپ جیتی، جس کے باعث پاکستان کو ای اسپورٹس کا سب سے بہترین ملک تصور کیا جاتا ہے. ہم ان نئے شعبوں میں جاپان پاکستان تبادلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. جی، یہ تو کچھ ثقافت کے حوالے سے سامعین آپ نے سنا کہ کس طریقے سے جاپان جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ کن کن شعبوں کے اندر جو ہے وہ ہم کلچرل ایکسچینج پروگرامز جو ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کلچر سے سیکھ سکتے ہیں. عزت مآب متسودا کونینوری، حکومت جاپان کی طرف سے میں کچھ اپنے سامعین کو بتاؤں کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اس کی اپ گریڈیشن کا جو سہرا ہے وہ حکومت جاپان کو جاتا ہے. میں آپ کو سامعین خود یہاں اگر ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے بتاؤں، ہمارا ماسٹر کنٹرول روم، اس کی جتنی بھی اپ گریڈیشن ہوئی وہ حکومت جاپان کی وجہ سے ہوئی. ہمارے یہاں پر کافی اسٹوڈیوز ایسے تھے کہ جو آج کی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان سے اس کو بہراور کرنے میں حکومت جاپان نے بڑا کردار ادا کیا. وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں، جو ہنرمند ہیں، وہ یہاں پر آئے اور دن رات انہوں نے کام کیا. تو اسی حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت جاپان کی طرف سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی مالی اور تکنیکی معاونت بیش قیمت بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ 日本と PBC との協力は1970年代に始まりました。
今お話がありましたが、最近では2012年にイスラマバード本局のスタジオ、それからファキラバードの送信所を改修しました。また PBC には日本で研修を受けた職員、さらには日本語をしゃべる方もいらっしゃって、日本との絆は大変に強いです。今後は日本としてはですね、カラチの PBC のカラチにある送信所の改修を予定しております。日本としては PBC に対して今後も応援をしていきます。大使として私からお願いしたいのは、リスナーの皆さん、ぜひ PBC を愛してですね、毎日 PBC を聞いてください。よろしくお願いします。जापान और पीबीसी के दरमियान ताउन का आगाज़ 1970 की दहाई में हुआ। 2012 में इस्लामाबाद हेडक्वार्टर और फ़कीराबाद ट्रांसमिशन स्टेशन की बिला मुआवजा मुरम्मत और बहाली की गई। इस मीडियम वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की बहाली के मंसूबे की लागत 1.385 अरब येन थी। पीबीसी के पास जापान में तरबियत याफ्ता अमला भी है, जापान से तरबियत याफ्ता अमला भी है, बल्कि जापानी बोलने वाले कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जापान के साथ इसका बहुत मजबूत रिश्ता है। मुस्तकबिल में हम कराची में ट्रांसमिशन स्टेशन की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा बना रहे हैं। जापान पीबीसी की हिमायत जारी रखेगा और मेरा सामीन के लिए एक ख़ास मैसेज है कि जिस तरह मैं यहाँ आके मुतासिर हुआ हूँ और आपकी प्रोफेशनलिज्म से बहुत खुश हुआ हूँ, तो आप सब इसी तरह पीबीसी से मोहब्बत करते रहें और इसको सुनते रहें और वो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामीन, ये कुछ मैंने चाहा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि अक्सर होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं इर्द गिर्द, ताल्लुकात इसी तरह एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ बढ़ते चले जा रहे होते हैं तरक्की के शोबों में, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, मौका मिलता है कि बातचीत होती है। इसके लिए हम बड़े मशकूर हैं कि जापानी सफ़ीर इज़्ज़त माब मतसूदा कोनिनोरी आज ख़ुद तशरीफ़ लाए और आकर आप लोगों के साथ ना सिर्फ ये कि लाइव इस प्रोग्राम में आपसे बात कर रहे हैं और उन तमाम अपनी फीलिंग्स का भी इजहार कर रहे हैं जो यकीनन उनके अल्फाज से आप तक पहुंच रही होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, पाकिस्तान के इदारों को आगे बढ़ाने में हुकूमत जापान जो है वो क्या किरदार अदा कर पा रही है। बात करते हैं कुछ आला तालीम के हवाले से और पाकिस्तान की जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, नौजवान आला से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। इज़्ज़त माब मतसूदा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप्स के ज़रिए पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के लिए जापान जाते हैं और स्कॉलरशिप्स की तादाद बढ़ाने के हवाले से कोई मंसूबा इस वक्त ज़ेरे गौर है? まずですね、最近日本への留学を希望する人がパキスタンでとても増えています。ありがたいことです。特に日本の大学院に留学を希望している人は今年6000人を超える人が応募してきました。これは昨年の3倍以上の数です。日本への奨学金をもらう国費留学プログラムは大学院向け、それから大学向け、それから小学校や中学校で教えている先生向け、さらには若い国家公務員向けといくつか種類があります。またこれとは別に日本の大学が直接募集するプライベートな留学制度もあります。このように日本への留学の可能性は広く開かれてますので、ぜひ大勢の方に来ていただきたいと思います。留学に加えてその後日本での就職や研修の門戸も開かれますので、合わせて日本語の学習もお願いします。大使館としてのお願いは、パキスタンからの国費留学生奨学金の枠をですね、大きくしたいと思っています。そのためにはですね、実績が大事です。成績優秀な人が多ければ多いほど留学生の枠が増えますので、ぜひラジオを聴きの皆様にはですね、専門科目や日本語を勉強して日本の留学を目指していただきたいと思います。हालिया बरसों में जापान में तालीम हासिल करने के लिए गैर मुल्की तलबा की दरख्वास्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर इस साल ग्रेजुएट स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा थी। जापानी हुकूमत के गैर मुल्की तलबा के लिए स्पॉन्सर करदा तालीमी प्रोग्राम में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, प्राइमरी और सेकेंडरी तालीमी इदारों के असातिज़ा और नौजवान सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा तलबा के लिए जापानी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट दाखिले के स्टडी प्रोग्राम्स भी हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जापान में गैर मुल्कियों के लिए तालीम हासिल करने के वसी इम्कानात हैं। इसलिए मैं बेहतरीन तलबा को जापान आने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ करना चाहता हूँ। इसके अलावा जापान में मुलाजमत और ट्रेनिंग के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, लिहाजा जापानी ज़बान सीखने में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है।
ہم جاپانی حکومت کے اسپانسر کردہ پروگرامز میں پاکستانی طلباء کے اضافے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے زیادہ عمدہ مارکس رکھنے والے طلباء ہوں گے اتنے زیادہ ان کی پروگرام میں تعداد زیادہ ہوگی. اسی لیے آپ خصوصی مضامین اور جاپانی زبان پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور جاپان میں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کریں. بالکل سامعین، بہت ساری ہمیں فیڈ بیک، کیونکہ یہ پروگرام میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے FM 101 چینل پاکستان، اور کیونکہ FM 101 نوجوانوں کا چینل ہے اور مجھے بہت سارے سوالات جو اس پروگرام کے توسط سے پہنچ رہے ہیں وہ اسی حوالے سے تھے کہ نوجوان جاننا چاہ رہے تھے کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جاپان کی جو یہ منصوبے ہیں اس میں کس طرح سے حکومت جاپان جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں پاکستانی طلباء کی مدد کر سکتی ہے. تو آپ نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا. بولی کی بات ہو رہی ہے، زبان کی بات ہو رہی ہے، تو ایک وقت تھا کہ پاکستان میں اردو کے علاوہ انگریزی کے اوپر عبور حاصل کرنے کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، لیکن جب سے یہ دنیا گلوبل ولیج بنی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اور زبانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اس کو سیکھنے کے حوالے سے ایک عام ہوتا چلا جا رہا ہے کلچر. تو اسی طرح پاکستان میں جاپانی زبان بھی کافی مقبول ہوئی ہے. تو کیا جاپان میں کام کرنے کے لیے پاکستانی ہنرمندوں کا جاپانی زبان پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے؟ ですね、まず日本でですね、働くための仕組みをご説明したいと思います。日本は少子高齢化で労働力が不足しておりますので、海外からの労働者を必要としています。パキスタンの人が日本で就職するためには3つの査証制度があります。1つは IT に代表される高度人材査証、2つ目は特定技能査証、そして3つ目が技能実習生の査証です。特定技能の査証について言えば、これは14の産業分野においてパキスタンの労働者が日本の企業と個別の労働契約を結ぶことで日本で働くことができます。基本的には14のそれぞれの分野の技能試験とごく簡単な日常会話レベルの日本語の試験があるだけです。昨年、レストラン業界で日本の企業と労働契約を結んだ特定技能査証第1号が誕生しました。今後さらに多くの人が特定技能査証を使って日本に来てくださることを期待しています。さて、パキスタンの人材で私がですね、一番注目しているのはやはり IT 分野です。日本では IT の技術者の不足が深刻化しておりますので、私はパキスタンの優秀な IT 技術者が日本で大いに活躍できると思っております。今年の1月に日本とパキスタンで共同でバーチャルで投資会議を開催した時も、参加した日本の企業の3分の1以上は IT 企業でした。パキスタンの IT 人材に対する日本の期待が高まっております。IT 技術者に関してはですね、嬉しいことに日本語の能力は必要なく、英語で仕事ができますので、より簡単だと思います。بچوں کی شرح پیدائش میں کمی اور معمر افراد کی بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب جاپان میں ہنرمندوں کی شدید کمی ہے، اور بیرون ملک سے آنے والے ہنرمند کچھ اہم صنعتوں میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جاپان میں ملازمت کے حصول کے لیے ویزے کے 3 نظام موجود ہیں: IT اور دیگر جدید مہارت کے ویزے، مخصوص ہنرمندوں کے ویزے اور تکنیکی انٹرن ٹرینی وغیرہ۔ 14 مخصوص شعبوں میں ہنرمندوں کے ویزے کے تحت غیر ملکی ہنرمند جاپان میں صنعتی شعبوں میں جاپانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہنرمندی اور روزمرہ بنیادی جاپان زبان کی صلاحیت کا امتحان لیا جائے گا۔ پچھلے سال فوڈ سروس کے شعبے سے پہلا پاکستانی ایک جاپانی کمپنی کے ساتھ معاہدے کے بعد اسی مخصوص ویزے کے تحت جاپان گیا۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں مزید باصلاحیت افراد بھی اس کی پیروی کریں گے۔ فی الحال میری بنیادی توجہ IT کے شعبے میں ہے۔ جاپان میں IT انجینئرز کی شدید کمی ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں موجودہ بہترین IT انجینئرز کے لیے اس ضمن میں فعال کردار ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس سال جنوری میں جاپان اور پاکستان نے مشترکہ طور پر سرمایہ کاری اور تجارت کے بارے میں ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ حصہ لینے والی جاپانی کمپنیوں میں 1/3 IT کمپنیاں تھیں، لہٰذا پاکستان کی IT ہیومن ریسورس سے توقعات بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر مخصوص ہنرمندوں کی برخلاف IT انجینئرز کو جاپانی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں انگریزی میں کام کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کام کرنے کے حالات زیادہ سازگار ہیں۔
اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 14 صنعتی جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، ان کی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں۔ جاپان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام معلومات سامعین موجود ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے بتایا کہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی جا رہی ہے، تو اگر آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو ایک ہنرمند سمجھتے ہیں تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے۔ جاپانی سفیر عزت مآب متسودا کونینوری، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری معلومات جو ہے وہ ہمارے سامعین تک پہنچائی۔ میں چاہوں گی کہ سامعین کو پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں۔ラジオをお聞きの皆さん、来年2022年は日本とパキスタンが外交関係を結んで70周年を迎えます。従いまして皆さんと一緒に手を取り合ってこの大きな節目の年をお祝いしたいと思います。また大使として今後もパキスタンとこの地域全体の平和安定発展のためにパキスタンの皆様と協力していきたいと思っております。日本とパキスタンの関係は政治経済文化ますます強くなっていくと信じております。 FM101 を通じて日本に関心を持つパキスタンの人が増えることを祈っております。皆さん今後とも FM101 を聞いてください。ジャパンパキスタンドースティジンダバード。میں ریڈیو سامعین کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ 2022 میں جاپان پاکستان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ اس اہم سنگ میل کو میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ یکجہتی کے ساتھ منانا چاہوں گا۔ ہم پاکستان اور خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے اپنے پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جاپان پاکستان تعلقات ہر گزرتے وقت کے ساتھ زیادہ سیاسی، معاشی اور ثقافتی طور پر مضبوط اور پائیدار ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ جاپان میں دلچسپی رکھنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اس پروگرام FM 101 کے ذریعے مزید اضافہ ہوگا۔ ایک بار پھر میں 101 کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جاپان پاکستان دوستی زندہ باد۔ ہم بڑے مشکور ہیں ایک مرتبہ پھر جاپانی سفیر عزت مآب متسودا کونینوری کے کہ وہ آج تشریف لائے، انہوں نے پاکستانی عوام سے بات کی، ہماری FM 101 کے سامعین سے خصوصی طور پہ بات کی۔ میں تھوڑی سی جو احساسات ہیں، جو جس طرح سے پاکستانی ایک جاپانی قوم کے بارے میں جانتا ہے یا محسوس کرتا ہے، اس کی ضرور ترجمانی چاہوں گی کہ میں کروں کہ جاپانی قوم ہنرمند، باصلاحیت قوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، امن پسند اور محبت کرنے والی قوم ہے۔ جہاں دنیا میں قدرتی آفات آتی ہیں، ہم نے جاپان کو ہمیشہ دیکھا، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، اور بھی ممالک میں جہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں تو جاپان ہمیشہ آگے آگے ہوتا ہے، ان ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بڑی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو تجربہ قدرتی آفات کے بعد جاپان نے حاصل کیا، اس کو کس طریقے سے باقی دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ ایک اور بہت ہی اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عزت بڑھ جاتی ہے جاپانی قوم کی ہم سب کے دلوں میں۔ اس چیز سے میرا خیال میں ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ انسانیت سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور ترقی کے لیے کبھی بھی محنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی، آپ تشریف لائیں۔ ثانیہ جان زیب، آپ کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں، آپ تشریف لائے۔ سفارت خانہ ان کے جو خاص طور پر جو سٹاف ہے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں بہت جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کی ہے۔ اور سامعین، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس سے بہت سیکھا ہوگا پاکستان اور جاپان کے تعلقات کے حوالے سے۔ صدف رانی کو دیجیے کا اجازت، اور آخر میں بھی یہی ضرور کہوں گی کہ پاکستان جاپان دوستی زندہ باد۔